guys! So ngayon, tatry natin yung napanood ko sa Facebook. Face or kiss or slap. Ganun. So gagayahin natin yun. Let's go. Ito sa mga kapatid ko. Yura! Yura! Kiss or slap? Kiss. Ako. Kiss or slap? Hey! Kiss or slap? Kiss or slap? Ang slap, sasampalin mo. Amiyay ka sa vlog ko. Kiss or slap? Kiss or slap?